Oh, hello guys, good morning. Oh, dito kami ngayon. Oh. Ligo muna kami ng dagat. Oo. Oh, maraming tao doon, no. Dito kami sa tahimik. Yung kami-kami lang eh. Ayun oh. Yung kasama ko. Yan oh. Shout out naman dyan. Shout out naman dyan, pre. Guys, di pa kami natutulog, guys. Di ba? Oo. Oo. Kita mo naman yan, oh. Oh, sus. Oh. Yeah. Yan guys, oh. Garing mo nga itong katalon ko. Ay, sige, ugarin mo na. Ligo na sana kami. Oh, sige guys, ah. Yan lang guys, keep. Tastar ko lang yung cellphone ko. Oh.